खुला के बाद 3 तलाक, खुलार पर 3 तलाक। मदिया ने खुला का दवा अदालत में दायर किया। जज ने औरत के हक में फैसला किया और जज के सामने मर्द ने 3 तलाक दे दी। क्या रुजू की कोई सूरत इद्दत के अंदर या इद्दत के बाद साया निकल सकती है? যখন স্ত্রী যখন খোলার দাগ করেছে আদালতে, জজ আওরাতের পক্ষে ফয়সলা দিয়েছে, জজের সামনে স্বামী 3 তালাক দিয়ে দিয়েছে। তো এবার স্বামী কি পুনরায় ওই স্ত্রীকে আবার বিবাহ রাখতে পারে, বিয়ে করতে পারে বা বই সাবন করতে পারে? उत्तर, खोला जानवे के जमन से होता है। खोला দুজনের ইচ্ছায়, দুজনের মনে মিল থেকে হয়। अगर अदालत ने शौहर की जगह के बगैर फैसला कर दिया तो खुला नहीं। यदि अदालत शौहरेर মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি ফয়সলা করে তাহলে খোলাটা হবে না। अलबत्ता शौहर ने वही मस्जिद में खुला कबूल कर लिया तो खुला सही हो गया। यदि हाँ স্বামীর ওই মসজিদ खुला যদি कबूल করে নেয় তাহলে খোলা হয়ে গেল। दोनों सूरत में बाद में 3 तलाक देने से हरमत দুটো অবস্থায় পরে যদি 3 তালাক দিয়ে দেয় স্বামী স্ত্রীকে তাহলে হুরমতে মোকাল্লাদা হয়ে যাবে। তাহলে এই অবস্থায় আর শহর বউ ফিরিয়ে আনতে পারবে না, এবার অন্য পদ্ধতি যেতে হবে। হালালা ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি নেই, কেন 3 তালাক হয়ে গেছে।